कॉर्पोरेशन ने पेपर मिल से भी 10 गुण बड़ा सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री हम लोग लेके आ रहा हूं। 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 15,000 डायरेक्ट जॉब, 15,000 इनडायरेक्ट जॉब। अभी जागीरोड का लोग खुश है कि पेपर मिल किया, लेकिन पेपर मिल से 10 गुण बड़ा इंडस्ट्री हमारा यहाँ आ गया। मैं अभी काटीगोड़ा में था, मैं ये बोल के आया हूं कि जैसे जागीरोड में इंडस्ट्री आया, मैं 5 ग्राम में भी इंडस्ट्री लेके आऊंगा। दोनों साइड डेवलपमेंट होगा और ये मेरा आप लोगों के लिए वादा है। भाई और बहनों, परिमल शुक्लबैद्य আপনারা সবাই জানেন একজন অত্যন্ত ভদ্রলোক। ওনার শরীরে কিছু কলঙ্ক নাই, কখনো দুর্নীতি, ওনার উপরে দুর্নীতির অভিযোগ নাই, দুর্নীতি থেকে ও 100 মাইল দূরেই থাকে। অত্যন্ত ভদ্রলোক, অত্যন্ত অমায়িক লোক। ডক্টর রাজদীপ রয় আমার সংসদ ছিলাম, ডিলিমিটেশনের পরে রাজদীপ রয় এখন সংসদ হওয়া সম্ভব নাই, কিন্তু আমার বিজেপি রাজদীপ রয়কে উপযুক্ত সম্মান দিবেন, এই কাজও আমি করবেন। কিন্তু এখন আমার ইলেকশনে আমার প্রার্থী হল পরিমল শুক্লবৈদ্য। আমার মনে বিশ্বাস অতটা ভদ্রলোক